Expert Pro Light mga idol, nadiri Bornok Mangusong Maninggo, Butsukoy Planas, Stanley Nonyesa, Ray Ray Bait 8, Ralph Raminto. Here we go mga idol. Okay, eto na. Eto na po sila. Yara. Expert Pro Light. All shot, Tuara. Bornok Mangusong, outside tirada. Ray Ray Bait 8 and Butsukoy Planas. Tingnan natin sa isang likod ka lang. Tingnan natin dito mga idol, sinong nangunguna mga idol. Alright, Bornok Mangusong. Alright. Bornok Mangusong. Sinundan ni Ray Ray Bait 8. Elsit Maninggo. Butsukoy Planas. Dali na dyan sa Ralph Raminto. Ano mo Yara. kilala na agad si Bornok Mangusong, Ray Ray Bait 8, Ralph Raminto, Butsukoy Planas. Kanina na unahin siya kaya yung mga trote. Ano na ulihan na. Yara. Hey, Maninggo na nasa pangalawa. Maninggo. Bornok Mangusong, Elsit Maninggo, Ray Ray Bait 8, Butsukoy Planas. Kanina, pagkatapos Nadia sa Ralph Raminto. Grabe mang lupa da. Wala may makita man. This is Expert Pro Light. Final hit. Nag-una, Bornok Mangusong. Ikaduha, Elsid Maninggo. Ikatulo, Ray Ray Bait 8. Ikaupat, Butsukoy Planas. Grabe. Grabe mga idol. Bornok Mangusong, Elsid Maninggo, Ray Ray Bait 8, Butsukoy Planas. Tingnan niyo ang galawan ni Maninggo. Galit na galit. Gustong kunin si Bornok Mangusong. Parang galit na galit si Elsid Maninggo. Galit sa kanyang motor. Piniga lahat. Uy, nawala si Ray Ray. Nakuha si Ray Ray ni Butsukoy. Butsukoy Planas. Ay, apit. Kulba manig pangalan ni si Butsukoy. Bugoy-bugoy man Butsukoy. Alright, Yara. Bornok Mangusong, Elsit Maninggo. Parang galit sila lahat sa kanilang motor. Piniga na lahat. Inner outer. Ala ka, nagkagulo na sila. Ala ka. Ala, Bornok Mangusong, Elsit Maninggo. Piniga na lahat. Galit na sila sa kanilang motor. Ala, gamay na lang. Chinilas na lang yun. Bornok Mangusong, Elsit Maninggo. Ala ka, gihurot naman itong puga. Ala ka, sige. Ala ka, kung maka-istorya pa nilang motor sakto sa ala bira. Gihurot ang accelerator puga. 1111. Elsit Maninggo, nasaan sila?
Si Butsokoy, bugoy-bugoy pangalan, Butsokoy. Diara, Bornok Mangusong. Ini router to na, okay. Grabe nis Bornok, magpatriling-triling po. Outer. Walay minuray, walay brikay. Ano ka? Wow. Hindi. Agay! Tumba Bornok. Tumbas Bornok bay. Alright. Naguna karon ilsit maninggo na. Mangusong. Ikaduha, Butsokoy Planas. Ikatulo, Bornok Mangusong. Tingnan natin kung magkabawi ba. Tingnan natin kung magkabawi ba. Ilang laps pa lang to. Here we go. Butsokoy. Bugoy-bugoy, Butsokoy. Ilsit Maninggo. Ilsit Maninggo, naguna. Butsokoy Planas from Digos. Bornok Mangusong. Tingnan natin kung makukuha ba ni Bornok si Butsokoy. The danger boss. The danger. Ala! Oy, pagklaro dia, Ilsit. Grabe, baskin kauna nagihurot magyapugpuga. Oy, unsa may sala na mo dire, puno may kapog. Tulo na, Bornok. Biraray. Wala si Bornok. Okay, nag-una gyapon Ilsid Maninggo, namamayagpag na, malayong malayo na. Pwede nang kubrahon ang katunga. Oh, nara. Ilsid Maninggo. Butsokoy Planas. Oy, hinay dia. Taga Digos. Bornok Mangusong. Ay, idol. Okay, Diara. Okay. Ilsit Maninggo, here we go. Grabe, gate number 19, oy. Walang patawad. Diyan pa si Butsokoy. Grabe, Butsokoy, oy. Bugoy pangalan, Butsokoy. Wala pa'y white flag, pwede ba makabawi mo? Wala pa'y white flag. Oh, dera. Bornok, 1111. 181. 15. Kaminto. Ala ka, grabe man ni sila ay. Kara 121. Oy! Relax lang. Basta number 19, Ilsid Maninggo. Basta number 21, Butsokoy Planas. Ala ka, tsada kayo. Ramintoan ko ano? Ray bite it. Dirita. Tsada dire. Okay, white flag. Last lap. Oy. Grabe, makulawan po da. Oh, dera. Ala, si Raminto, si Kuan bite it. Ano ba, Rod?
Lantapan og Luzon, no? Ralph Raminto. Hala ka. Nangunguna pa rin, Elcid Maningo. Butsukoy Planas, nag-ikaduha. Nag-ikatulo si Bornok Mangusong, sayang natumba pagigay na. Alright, Dara. Approaching to the finishing line. Elcid Maningo. This is Expert Pro Light Final Hit. Winner. Checkers. There we go. Elcid Maningo. Champion. The BB Lion. And the Danger Boy from Digos. Third, Bornok Mangusong. Third, the Lion. Ralph Raminto. Fifth. First, the BB Lion. Second, the Danger Boy. Third, the King Lion. The Lion King. Fifth, Sikla.